अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अजलान साकिब और आज मैं ओरियो शेक बनाने जा रहा हूँ। ये हैं उसके इंग्रेडिएंट्स: 2 कप मिल्क, ओरियोज एंड शुगर। तो गाइस अब आपको मिल्क पहले डालना है। तो गाइस अब हम डालेंगे जग में वो ब्लेंडर में मिल्क। गाइस अब ये हो गया, अब हम ओरियो डालेंगे। गाइस ये सारे ओरियो आ गए। अब हम शुगर डालेंगे। अब हम 3 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। गाइस अब हमने 3 टेबल स्पून डाल दिया। तो गाइस अब हम इसे वो करेंगे मिक्स। अब हमने इसे वो कर लिए मिक्स ब्लेंड। अभी रेडी हो गए और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।